بسم الله الرحمن الرحيم فانظر قرا الى آثار رحمت الله نخذ رحمت الله تا كيف يحيي الارض سرنگ ترو تازه قسم لرا بعد موتیا پس دو چوالی داغینا ان ذلك یقینا دغذات لمحيي الموتى خامخا ژوندې کوي مړو لرا وهو على كل شيء قدير او دغه الله دې پاره او سیزبانی قدرت والا ولئن ارسلنا کچرت راولی گمونگا ریحا نوا فرأو مصفرا ویدی دی پسل لرا تک زیڑا لظلون گرزی من بعدی پس داغینا یکفرون انکار کون کی فإنك لا تسمع الموتى یقینا تا نشاور ولی مړوتا ولا تسمع الصم او نشاور ولی کونتا دعا چغی لرا اذا ولو مدبرین کلا چو گردی دی شاکون کی وما انت بیاد العمی او نیت لار خودون کڑون تا عن ضلالتهم درو کی دود دینا ان تسمعوا الا من يؤمنوا ان تسمعوا ناوری یا نمنی الا من مگر آسوکو یا اوری خبر استا مگر آسوکو چیمان روڑے یؤمنو بی آیاتنا چیمان روڑے پایاتونو زمنگا فهم مسلمون دیدی غاڑا کی خودن کی اللہ الذی اللہ دے غزات خلقکم چی پیدا کری تاسو من ضعفن د کمزورتیانا ثم جعل من بعد ضعفن بیگر زولی دی پس د کمزورتیانا قوتا طاقت ثم جعل من بعد قوت بیگر زولی دی پس د طاقتنا ضعفن کمزورتیا وشیبتن او بڑاوالے یغلقو ما یشاء پیدا کی اللہ سچو غاڑی وهو العلیم القدیر او دغا اللہ دی پواو قدرت والا